Pozdrav svima, evo nas kod drugog dela od ukupno 4 ovog serijala 11 unboxinga koji pravim u saradnji sa Premium Gamingom, koji je inače jedini ovlašćeni distributer za Srbiju za Kihron. I njihove tastature ćemo gledati u ovoj epizodi, to jest u ovom delu serijala. Gledat ćemo Kihron V1 Max, Q11 i K2 Pro. Možda ne baš tim redosledom, ali nije ni bitno. Ono što jeste bitno i što mi voleo se upoznamo pre nego što krenemo da otpakujemo sve ove tastature je šta bi to značilo te njihove serije Q, K, C i V, na primjer. Ajde krenut ćemo te K serije, njihove najpoznatije s kojim su se oni probili. To su tastature koje su inače u plastičnom kućištu, eventualno mogu imati onaj aluminijski ram uz neku manju doplatu. Uglavnom ih nemate kao bare bones, znači da kupite samo set bez kapica i bez switcheva. Dobro, znači imaju Bluetooth i uglavnom imaju backlight, znači imaju svetlo. Dobro, sad njihov knockdown, znači te iste tastature recimo slične, bez Bluetootha su vam C serija njihova. Sad ima i tu neki preklapanja, ali gledat ću da uprostim što je više moguće. Znači C serija bi bila neki knockdown, znači bez Bluetootha. K serija, to bi vam bilo otprilike to. Onda imate njihovu Q seriju, to su tastature koje su inače najpribližnije nekim kasnim tastaturama, to jest iz njihove ponude najpribližnijim. One su u aluminijskom kućištu, najfinije izrade koje oni nude, znači nemate ništa kvalitetnije od toga. Mogu da se uzmu bare bones, znači možete kupiti samo set bez kapica i switcheva. Dobro, onda imate tu običnu podršku za VIU, to vam je open source software koji je inače jako poznat i jako cenjen u setu custom mehaničkih tastatura. O njemu ćemo pričati neki drugi put. Također imate i neka druga vrsta, da kažem, kačenja, nije samo tray mount, nego imate i gasket mount. Naprimjer tu imate neke druge plate-ove u ponudi, nije samo alu plate u pitanju, tako da imate više opcije za customizovanje tih tastatura, naprimjer. I mislim da nemaju Bluetooth. Dobro, njihov knockdown bi bile V tastature, znači isto custom varijante, možete ih nabaviti bare bones, nemaju Bluetooth, imaju podršku za VIU, ali se nalaze u plastičnom kućištu. Znači, sve to minus kućište. Bukvalno, to bi vam bilo uprošteno, ceo taj njihov, da kažem, line-up od gore do dole, to jest od neke sredine, ajde, išli smo malo preko reda, ali sve u svemu, to je ceo njihov line-up predstavljen ovako na brzinu. Imate još neki preklapanje, to sam rekao, na primjer imate C tastature koje su njihove entry level tastature, sa, na primjer, imenom Pro. Oni još imaju neke dodatke ili neke još mogućnosti koje ih približavaju K tastaturama, možda ih i prevazilaze. Tako da imate tu neka preklapanja. Eto, da vam malo to približim. A sad idemo na otpakivanje. Današnji unboxing otvaramo jednom od najinteresantnijih tastatura iz Kihronove Premium Q serije. U pitanju je model Q11. A ova tastatura je, kao što vidimo, 75% formata, ali osim što je split dizajna, kao što vidimo može da se prelomi na dva dela, donosi još mnogo toga zanimljivog. Mi ćemo kao i uvek prvo baciti pogled da vidimo šta dobijamo u pakovanju, pa ćemo se pozabaviti samom tastaturom. Da se ne bi ponavljao, ovo ću reći samo jednom. U sve njihove tastature dobijamo ovaj Quick Start Guide i uputstvo za upotrebu. Pored toga ovdje dobijamo dva kabela, jedan za povezivanje tastature sa računarom i drugi za povezivanje dva dela tastature međusobno. Dobijemo keycap puller, switch puller, manjšav cigerčić, jer vas zapravo Kihron ohrabruje da otvorite ovu tastaturu i da to modujete po vašoj želji. Dodatne keycapove koje dobijamo u pakovanju su za korisnike Windowsa, jer kao što znamo Kihronove tastature možemo koristiti, imaju full kompatibilnost i sa Macom i sa Windowsom, znači ovi tasteri recimo, to jest keycapovi, menjaju recimo command na Macu sa control na Windowsu, obično sa altom i tako dalje. Evo, stigli smo konačno do same tastature. Ona se, kao što rekoh, sastoji iz dva posebna dela koje se nalaze u alom kućištu i sama ideja ovog dizajna je da je možete koristiti na više načina. Možete koristiti sastavljenu kao redovnu tastaturu, split, radi bolje ergonomije, a možete koristiti i samo jedan od ova dva dela, recimo levi kada igrate igrice ili desni ukoliko editujete videoklipove. Ukoliko vam zafali neki taster ili funkcionalnost, njih možete dodati lako preko open source softvera kao što su QNK VIA, jer ova tastatura to podržava. Ove dve varijante softvera su dosta moćne i preko njih možete sami dodavati makroje po želji, tastere koji nedostaju, regulisati RGB efekte, znači ubacivati neke sasvim druge koje ste vi
sami odabrali, to jest editovali. Možete regulisati dalje šta rade nobovi i mnogo toga još. Ja sam nekada davno snimio jedan video na tu temu koji je i dalje aktualan, pa možete baciti pogled ukoliko vas zanima kako se to radi. Tastatura je hot swap, što znači da možete zameniti postojeće switcheve za neke druge, a možete i nabaviti kao bare bones kit, što znači može biti naked varijanta bez switcheva i kapica. Sound test za ovu tastaturu nećete čuti zbog jake pozicijske buke u momentu snimanja. Preko što otpakujemo sledeću tastaturu, ostavljamo vam na ekranu još detaljnu specifikaciju za Q11, a ostavit mi linkove od ove i od dve naredne tastature u opisu ispod videa. Posle nekih mjesec dana od svetske premijere, V1 Max tastatura konačno stigla kod nas i evo je ekskluzivno u današnjem unboxingu. Ovaj model dolazi u 75% formatu i ima ovaj knob, to jest točkić. U pakovanju sa V1 Max još dobijemo kabel USB-C na USB-C, ali za to dobijemo i ovaj adapter ukoliko nemamo takav ulaz na našem računaru. Tu je naravno i sam alat za skidanje kapica, vađenje switcheva bez odlemljivanja, pošto ova tastatura dolazi u hot swap izdanju. Također sastavni deo su i ove zamenske kapice ukoliko hoćemo da zamenimo odgovarajućim za Windows. Kao što sam i rekao negdje s početka videa, V serija ima odlike Q serije, s tim što je alu kućište zamenjeno ovim od ABS plastike. Ono što sam zaboravio da kažem, a tiče se i Q11, je to da su keycapovi koje dobijemo na ovoj tastaturi od double shot PBT plastike i sasvim su solidnog kvaliteta. Oni su OSA profila, što znači da su visine OM profila, a sam gornji deo je oblikovan kao SA profil. Ovaj profil je dosta zgodan za kucanje, ali možda malo manje za gaming. Ovdje imamo 3 nivoa za potišavanje visine, ako računamo i kad su nogice skroz preklopljene. Sve su gumirane kako bi sprečile klizanje po stolu. Ono što me raduje je da sam ipak uspio da odradim jedan kratak sound test. Sad ćemo ga poslušati. Posjeduje gasket mount umjesto klasičnog tray mounta, što se tiče kačenja plate-a na tastaturi. Tastatura je kompatibilna sa Windowsom, Macom i Androidom. Također podržava i VIA software. Povezuje se na 3 načina, preko Bluetootha 5.1, preko wirelessa 2.4 GHz i preko kabela. Ima i ova zgodna ležišta za tip A i tip C donglove, što je dobro, drži ih magnet kako ne bi ispali. Ima još dosta toga da se kaže o ovoj tastaturi, ali ja neću sad nabrajati još neke opcije i šta to sve ova tastatura ima, nego ću vam ostaviti detaljnu specifikaciju na ekranu i naravno u opisu ispod videa. Raspakujemo treću i posljednju tastaturu za danas, verovali ili ne, i ova je 75% formata. Samo što je ova bez knoba i malo je kompaktnijeg izgleda. Ima istu podršku za VIA software, iste načine povezivanja, to je Bluetooth 5.1, wireless mrežom 2.4 GHz i putem kabela, i isto je hot swap. Ako se pitate u čemu je uopšte razlika, razlika je osim u samoj boji, što K2 Pro ima malo klasičniji pristup, zato što nudi klasičniji tray mount u kombinaciji sa čeličnim plateom, za razliku od recimo V1 Max, koje možete dobiti sa gasket mountom ili malo gibkim osjem pri kucanju, zato što plate bukvalno pliva na jastucima od porom pene. Gibkost gasket mounta će zavisiti i od količine izolacije koju ćete koristiti u tastaturi, kao i od tvrdoće samog plate-a i samih gasketa. Ako vam ovo sve i dalje deluje suviše apstraktno, možete pogledati jedan video na tu temu. Njega je snimio Johnny sa kanala Tech Duke
On je deo čitavog serijala Anatomija mehanička tastatura, na kome smo Johnny i ja radili prošle godine, tako da imate tu dosta korisnih informacija koje vam mogu pomoći u vašem putovanju kroz svet mehaničkih tastatura. A mi sada idemo na sound test. I to je bilo to što se tiče ovog izdanja serijala 11 unboxinga. U narednom ćemo vidjeti 3 tastature od Royal Kludge-a koji su također deo asortimana Premium Gaminga koji je omogućio ovaj serijal. Toliko od mene za ovaj put, a mi se vidimo ubrzo u nekom novom videu. Pozdrav!